नेपाल रे प्रलयंकारी जल प्रलय फसी रही अनेक भारतीय किंतु यार भितरे जिते धन जीवन एत मात्रा नष्ट होती एक जगारू मुकुड़ी आसी पुरीर 3 युवक जहाँ को नहीं एवं सारा देश रे चर्चा जे किभली थिला से यात्रा एवं ता भितर मुकुड़ी की केमिति आसिले ये सबको नहीं जिते प्रश्न आसे आमे पहुंचीचु सेमती एक जड़े युवकंकर घरे एवं तांको बापा सहित सीधासलख आलोचना करबा। आज्ञा पूरा ना कौन थिला? राकेश रंजन पंडा, बयस 26 वर्ष। से माने जाइथले पासपोर्ट करिकरी आपणकर मानसरोवर यात्रा नेपाल आउ बर्तने ज्योतिर्लिंग बा वैद्यनाथ धाम तापर बनारस आपणकर आउ कोठे रहिला हाँ इलाहाबाद यही सब प्रोग्राम जाइए 3 मास तक पासपोर्ट करी सब ठीक ठाक थिला भितर मुझे टे गोटे धान मंडी कार्यक्रम बर्तमान बाहर उठे जाइली आसला बेलू मनटा टे आगे केमती लगला मुझे आमर जे घर इष्ट अच्छा माँ खंबेश्वरी जन की आसली मुझे माँ पाखे तो रखिलुनि दूर को आमको छाड़देलु किंतु आमर पुओ को टे चाहिए पुओ बाहर को जाइए कि सुरक्षित हिसाब से पलि आसो कहीकि पुओ फोन कली दिन 3टा बेलू से पुओ से फोन कला कहले बाबा हाँ बाबा आईना फोन करनी फोन लगनी आम पहुँचीजु 2-4 दिन भितर तेणु मुझे पूरी पलि आसली पूरी टे कम रात 10टा साढ़े 10टा आसला बेलू आज्ञा प्रलयंकारी बन्या बात्या ये सब देखा से माँ कौन कर मन खराब कर कांदुची बोगुची से हेल्पलाइन नंबर कंटाक्ट है से घंटा का बाद पु झी मत फोन कला झील फोन कला को लगलानी झील से मेसेज कला को घंटा का बाद पु कहला कहला देख एक मोर चार्ज ना मोर आगे चार्ज ना 2 रे बर्तने से नेट चलुनी तेणु बर्तने पछरे ये मुझे सुरक्षित आम आउ ये रास्ता 12टा बेलू सफा हो आमको हेलिकप्टर बर्तन आनम तापर कहीकि बंद कला मो से मन बुझलानी मुझे कौन कली से मेसेज कली मेरा बाद रात 12टा केतरे से पुओ कहला कहले बाबा बहु कष्ट 2 पॉइंट मु बर्तन चार्ज करी आम भलरे अच्छु पहुँची गला फोन कर प्राय कथा पारि जो घटना शुणिले 2 घंटा पर्यंत तापर जो 2 घंटा पर कथापथन है तापर आम रात बहुत आज्ञा अधर्य होइथिलु निजको निज आम स्वामी स्त्री 2 जनाक निजको निजे बुझेलु निजको निजे बुझेकी तापर सेठू राति निद लगलानी सकाळ को तापर गाध हाँ पुओ ठीक अच्छी तापर राति थर 2 थर फोन कलु फोन मत लगलानी ता मम्मी कहला कि आउ एने कहीं हैरान कर सुरक्षित जगह अच्छा जगह को पलैबे सकाल 7टा केते मिनट से पुओ से फोन कला कि बाबा आम सुरक्षित अच्छु आंडिया पर्यंत आपण खाली टेंशन थिले केमती पुओ सहित टिके आगे 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 देलु आगे आगे रात बहुत असुविधा कटी सकाल को जो जानिलु ता भौणी से मेसेज कला आमर से पुणी फोन कला भितर सब ठीक अच्छी तापर माँ को मुंडिया मारलु माँ देवी शक्ति मो पछरे रही परदिन हाँ परदिन शुणु परदिन गोटे जगार आम घर जड़े भड़ा थे से जड़े गोटे छोट कुकुर रखी मुझे कौन करी मुझे कहली देख घर भी घर बर्तने ये को तमें कौन सी प्रकार क्षति कला मारे करनी कुकुर रखनी कही मुझे कटा कथा कहीदे मो मन भितर काली सिया सन्देह बर्तन सन्देह है मुझे कौन कली निज मुझे काले मो पुओ पर से पड़ जीव कि सेंतीटा से निजे ही फोन करी क्षमा मागिली सी जिते आम जाति छोट हेले बर्तमान बयस छोट हेले मुझे हाथ जोड़ी कही मुझे ना जहाँ भी हो बस कथबार्ता हवा तुम अशांति हुअनि मो पुओ बाहर को जाइए मो पुओ पर यदि कौन प्रकार न पड़ जाऊ। धन्यवाद माँ खंबेश्वरी। केते बेले से पुओ जाइए सेठिकी एवं को जगह सब जाइए जो समय थिला कहा संगे से 3 जन सांग जाइछंती जे पिला बेला 3 जन सांग जनकर फादर आज्ञा टीटी रही पुरी रेलवे ये शंकर बलिका आउ जड़े से मंगलाहाट पटर से माने बहुत पिला बेलू आज्ञा सांग बैंक बर्तन ये जाइए आईएस बैंक रे लुइस रोड शाखा मुझे मंदिर काम करे आगे आगे जो समय थिला सी जो कोठी थिले जेतले बन्या प्रलय हला सी कोठी थिले केते दूर रे थिले ये एयरपोर्ट टू 17 किलोमीटर दूर रे सी थिले
ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲିକପ୍ଟର ଆଣିକିରି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟୁ ସେଇ ପାଖରେ ହେଲା ତାପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା 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 କେତେ ଜଣ ସେଠି ଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ଅନ୍ୟ କଥା ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ 100-200 ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି ଆମେ ତ ହେଡଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଡଲାଇନ୍କି ଫୋନ୍ କଲୁ ଧଡ଼ାଙ୍ଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠେଇଲେ ଇଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଆମକୁ ସେଇଠୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଏତେ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ ଏତେ କ୍ଷତି ହେଲା ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବାହାରିକି ଆସିବା ସେଇଟା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମୋର ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାହାର କ୍ଷତି କରେନି କାହାକୁ ସିନା କଡ଼ା କଥା କହିଦିଏ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆମେ ପସ୍ତଉ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ କାଲି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲିକା କହିଛି ଆଜ୍ଞା 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 ସେ ତାର ତ ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ସବୁ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ସବୁ ଟିକେଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଆସିବେ ଆଉ ଇଏ ଥିଲେ ରାକେଶଙ୍କର ବାପା ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି କାମ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ତା ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳାଇକି ଆସିବା ଏବଂ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଉଣୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସିକି କାଲି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକିଏ ଖାଲି ପଚାରିବି ହ୍ୟାଲୋ ତା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଭାଇ ହାତରେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ସେ କେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଯିବନି ମୋର ବାସ୍ ଭଉଣୀମାନେ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ଆପଣ ଏବେ ବାରମ୍ବାର ବି କହୁଥିଲେ ସେ ଭଉଣୀ ପଠେଇ ଅନଲାଇନରେ ପଠେଇଛି ରାକ୍ଷୀ ସେଠିକି ସେଇଠି ଅଲରେଡ଼ି ପଠେଇଛି ପୁଅ ଅଲରେଡ଼ି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା 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 ଅନଲାଇନରେ ପଠେଇ ଆଇଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଥିବେ ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କାଲି ରାତି ଯାକ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ କରିଛି ଜୋଇଁ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା 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 ଭଉଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ ଦେଇଛି ଏବଂ ରାକେଶ ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ସେ ସୁଗମ ହେଉ ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।